C'était la première. I hear the camera. Madame Pietiera, vous êtes une citoyenne de Auschwitz. Pani jest mieszkanką Oświęcimia? Tak, od urodzenia. Oui, depuis ma naissance. Ah, vous êtes née ici même à Auschwitz. Urodziła się pani w W Oświęcimiu? Oświęcimiu. Oui. Et vous n'avez jamais quitté Auschwitz. I nigdy pani do Oświęcimia nie wyjeżdżała? Nie, Non, jamais. nie. Et dites-moi, est-ce qu'il y avait des juifs à Auschwitz avant la guerre? Czy przed wojną w Oświęcimiu byli Żydzi? Tak, przeważnie Żydzi byli w Oświęcimiu. Oui, c'était surtout des Juifs. À Auschwitz, À Auschwitz. il y avait surtout des juifs Oui. à Auschwitz. Donc on peut dire qu'Auschwitz c'était une ville à majorité juive. Można powiedzieć, że tutaj była większość żydowska, jeżeli chodzi o mieszkańców. Większość, 80% było Żydów. C'était 80% de la population. Et c'était une population de combien d'habitants? Est-ce que madame sait? Wie pani, ile tutaj było mieszkańców przed wojną? Ogólnie? Trudno mi jest powiedzieć. Ça m'est difficile à Trudno mi dire. jest powiedzieć, ilu było mieszkańców. Et alors où habitaient-ils les juifs à Auschwitz? Gdzie ci Żydzi mieszkali w Oświęcimiu? Proszę panią, przeważnie wszystkie domostwa były żydowskie, bo to mieszkanie też było żydowskie, proszę panią. I było kilka kamienic tylko katolickich. On peut dire qu'ils habitaient partout. Cet appartement appartenait aussi à des Juifs. Il n'y avait que quelques immeubles qui appartenaient aux catholiques. Madame a parlé tout à l'heure d'un proverbe, j'ai oublié. Quel est le proverbe? Mówiła pani nawet, że takie powiedzonko było, pan zapomniał? Tak, proszę panią, było powiedzonko, że Żydzi mówili wasze ulice, a nasze kamienice. Les Juifs disaient les rues vous appartiennent, les immeubles sont à nous. Ah, c'était les juifs qui disaient ça. To Żydzi to mówili, tak? Żydzi to mówili. Oui. Est-ce que c'était un proverbe juif ou est-ce que c'était un proverbe polonais? Qui disait ça, les juifs ou les polonais? Mówili to Żydzi, nie Polacy. Żydzi to mówili. Non, non, c'était des Juifs Żydzi qui le to disaient. mówili. Les juifs disaient Że nasze kamienice, a wasze ulice. les rues vous appartiennent et les maisons sont à nous. Et est-ce que ce proverbe était vrai? Il y avait une vérité Czy to là-dedans? była prawda? Tak, Oui, tak, prawda była. oui, c'était la vérité. C'était en effet la situation réelle. To była rzeczywista sytuacja. Rzeczywista, Oui, c'était une situation jak réelle. najbardziej. Et est-ce qu'ils étaient aimés, les juifs? Czy Żydzi byli lubiani tutaj przez ludność? Proszę panią, było bardzo dużo ludzi, którzy wyrabiali u nich, bo nie było pracy, więc wszelkie posługi wykonywały kobiety i mężczyźni nasi, katolicy. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de Polonais qui travaillaient chez des Juifs, qui étaient à leur service, aussi bien des femmes que des hommes travaillaient chez des Juifs. Ah oui. Et alors? Ma question c'était est-ce qu'ils étaient aimés? Czy byli lubiani Żydzi, czy nie bardzo? I lubiani, i nielubiani. Zależy jacy byli ci Żydzi. Ça dépendait des Juifs. Il y en avait qui étaient aimés et il y en avait d'autres qui n'étaient pas aimés. Mais le sentiment général. A ogólna atmosfera jaka była? No ogólna atmosfera była owszem, bo proszę panią, u Żyda dostał na kredyt wszystko kupić, prawda? Żyd się nie liczył z tym, jak tylko czuł, że będzie wypłacalny, to proszę panią, jak najbardziej skakali jedni obok drugich. Alors, ils étaient plutôt aimés parce que les Juifs donnaient par exemple le crédit. Ah oui. Quand le Juif sentait qu'il allait être remboursé, il donnait le crédit. Ça ne le dérangeait pas. C'était le crédit, c'était une activité juive. Także kredyt dawali raczej Żydzi. Kredyt dawali Żydzi. Oui, les Juifs donnaient le Tak. crédit aux habitants. Oui. Et est-ce qu'on aime les gens qui vous prêtent à crédit et à intérêt? Czy lubi się ludzi, którzy dają kredyt i zarabiają na tym? No trudno było, na przykład ktoś chciał sobie kupić ubranie, prawda? A nie miał na to ubranie pełnej gotówki. To on poszedł, dał parę złotych, prawda? I kupił to ubranie i później spłacał systematycznie, a już miał w czym chodzić. Par exemple, si quelqu'un voulait s'acheter un vêtement, il n'avait pas la somme qu'il fallait. Il allait chez un juif, là il donnait un acompte, quelques zloty, il avait de quoi s'habiller et après il remboursait la somme successivement. Et l'intérêt était élevé? A czy były duże procenty płacone od tych sum? Żadne. Il y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas Il n'y avait d'intérêt. pas Bez d'intérêt. procentów. C'est Bez formidable. procentów. Bez procentów. Non, non, il n'y avait pas d'intérêt. Ça, c'est étonnant. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs religieux à Auschwitz?
Czy było dużo tych tak zwanych pobożnych Żydów tutaj w Oświęcimiu? Tak. Oui. Existe jusqu'à présent, maintenant il est fermé. Jest. Mais il existe toujours? Ale jest, tak? Jest. Oui, il Jest. existe toujours. Il est fermé, ça veut dire quoi? Co to znaczy, że jest zamknięty? Już nie chowią na tym cmentarzu. C'est-à-dire, on n'enterre plus là-bas. Ça sûrement, mais les tombes existent. Ale groby są. Groby są. Et elles Oui. n'ont pas été To znaczy, o tyle jest to w tym słowa znaczeniu jest zamknięty, że tam się na tym nic nie robi już, prawda? I jest obmurowany jak był, prawda? I tam się już nic na tym nie robi. To znaczy w ten sposób zamknięty. Il est fermé, c'est-à-dire, on n'y enterre plus, il y a toujours un mur qui l'entoure. Et elles n'ont pas été dévastées par les nazis, ces tombes? Czy te groby nie były przez hitlerowców zdewastowane? To znaczy już był zaniedbany, już tam raczej te pomniki to wszystko zaczęli burzyć. C'était très négligé, très abandonné. Ils ont commencé à détruire les tombes. Oui. Ils s'occupaient surtout des juifs vivants, j'imagine. Ale Niemcy zajmowali się raczej Żydami żyjącymi. No raczej, no ale już Oui. wie pani, już to tam było zaniedbane, już tam raczej wszystko tak tego, że nie dbali o to, tam już bloki zaczęli, te baraki zbudować obok dalej, to już było takie zapomnienie szło wszystko. No bo już nie było Żydów, prawda? Tutaj, no to... Depuis qu'il n'y avait plus de juifs ici, bien sûr, ce cimetière a été un peu abandonné. Ils ont commencé à construire des Château. Auschwitz, Pietara, deuxième. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé aux juifs de Auschwitz? Co się stało z Żydami z Oświęcimia? To znaczy wysiedlali ich, ale dokładnie nie powiem dokąd. Ils ont été expulsés Masowo. et réinstallés, mais je ne sais pas où. Où on les a dirigés. En quelle année? Z tym, że tylko zabierali to ze sobą, co mogli wziąć. Et ils pouvaient emporter avec eux seulement le bagage qu'ils pouvaient porter. À la main. W ręku, tak? Tak. Oui. D'après ce que je sais, c'est en 1941. Według tego, co pan wie, to było w 1941 roku. 41. Oui, en En 41. avril Już 1941. w 40, bo ja w 40 roku przyszłam tutaj do tego mieszkania. Ça a commencé Ah, même peut-être que je en dois- 40, parce que je me suis installée en 1940 ici. Et cet Ah, dans cette appartement maison. appartenait à des juifs. Et ils étaient déjà expulsés. I już wtedy ich tutaj nie było, już byli Już nie wysiedleni. było, już nie Ils étaient plus było. là. Wszystkie meble, wszystko zostawało, tylko tyle zabierali, co zabierali z sobą. Les meubles restaient, ils pouvaient emporter avec eux ce qu'ils pouvaient porter à la main. Tout ça, ce sont des meubles qui étaient déjà dans l'appartement? Czy te meble były też w mieszkaniu? Nie. Non, Non. non, ça se voit, ce sont des to meubles przecież neufs. ça. najważniejsze Non, już. non, non, c'est moderne. Oui. Mais est-ce que madame se souvient de la déportation des juifs de Auschwitz? Comment ça s'est passé? Czy pamięta pani, jak się odbyła deportacja tych Żydów z Oświęcimia? Proszę panią, trudno mi jest powiedzieć. Same difficile Trudno à mi dire. jest powiedzieć. Bo myśmy nie mieszkali, myśmy mieszkali obok, stąd niedaleko. Nous, 2 a- kilometry. nous avons habité à cette époque à 2 km d'ici. Ah, c'est ça. Bo nas też znowu stamtąd przesiedlali tutaj. Parce que Bo nous, tam to było pod teren obozu, było wszystko zabrane. nous étions réinstallés justement ici, parce que là où on habitait avant, c'était pris pour le camp. Ah oui, c'est devenu le domaine du camp de concentration. Mais d'après les revenus à Auschwitz pour y mourir. Bo Wrócili oni tutaj, żeby powywozili, umrzeć. prawda, a później masowo przyjeżdżali ludzi ze wszystkich stron świata. Ze wszystkich stron świata. Tout d'abord, on les a expulsés, et puis ici, il y avait toutes sortes de gens de tous les côtés du monde qui sont revenus ici, qui ont été dirigés ici. Justement, alors est-ce que madame ne trouve pas que c'est un paradoxe un peu effrayant, à savoir qu'on a expulsé les juifs de Auschwitz et que finalement Auschwitz est devenu la plus grande ville juive du monde, si on peut dire. Czy nie myśli pani, że jest w tym jakiś paradoks, że najpierw Żydów z Oświęcimia wygnano, a potem Oświęcim stał się jakby największym żydowskim miastem na świecie? No to proszę panią, trudno mi jest to wszystko powiedzieć, bo myśmy tym wszystkim byli w ogóle zaskoczeni. I Bo my- przecież myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego w ogóle, co się dzieje. Przecież mieszali ludzi tam i z powrotem, tych wyrzucali tu, z tamtych tam i tam i z powrotem. il m'est difficile à dire ça parce que nous étions tellement surpris par tout ce qui est arrivé. Ici, on a assisté à un mélange de gens. Il y avait de toutes sortes de gens qui venaient ici, qui étaient mêlés comme nationalité.
Qui sont venus du monde entier. którzy przyjechali z całego świata właściwie. Z tutaj. całego Oui, du monde świata entier. Żydów zwozili tu. Tous les juifs. Tośmy są tyleśmy venus ici. wiedzieli. Tous les juifs Alors- du monde sont venus à Auschwitz pour mourir. Wszyscy Żydzi świata wrócili tutaj, przyjechali tutaj do Przyje- Święcimia, żeby umrzeć. Żeby umrzeć. Oui, pour mourir. No bo przecież zaraz na bramie to, co nam było wiadomo, to była selekcja. Mężczyzn osobno, kobiety osobno, dzieci osobno. No i zabierali im z miejsca bagaże i kosztowności i wszystko. Wszystko trzeba było ściągać. Oui, après la porte, on faisait. Quand ils ont franchi la porte du camp, il y avait tout de suite une sélection. Les hommes allaient d'un côté, les femmes, les enfants de l'autre. Ils étaient obligés Oui. de laisser leur Mais bagage. est-ce que madame savait cela à l'époque, au moment Czy- où cela se passait? Wtedy, kiedy to się działo, pani wiedziała o tym, że to tak było? Proszę panią, no myśmy dostępu tam nie mieli. Ale jednak robotnicy cywilni też tam pracowali. To przecieki były. On n'avait pas accès au camp, mais il y avait quand même des ouvriers qui travaillaient là-bas. Alors il y avait des fuites. Donc, on savait ou on ne savait pas? Także jednak wiedzieli państwo trochę. Wiedzieliśmy o tym, co się Oui, dzieje. oui, oui, on savait ce qui s'est passé là-bas. On savait que les juifs étaient exterminés en masse et étaient Bo gazés. przecież, proszę Wiadomo panią, było, że oni byli tam gazowani i masowo Tak, gładzeni. bo proszę panią, przecież do stacji Oświęcim dojeżdżali, to przecież maszyniści Polacy byli, palacze i obsługa pociągu była polska, a później jechali na tory do Brzezinki. Oui, parce que No. il venait un train. Donc les cheminots polonais savaient ce qui se passait, ils voyaient ça, et seulement après, on les a dirigés vers Brzezinka. Vers le camp, vers Birkenau. Oui, vers Birkenau. C'est-à-dire, ils passaient tous par la gare de Auschwitz. To znaczy, wszyscy właściwie przyjeżdżali na dworzec tutaj oświęcimski. To wszystko przyjechało od razu na ten tor boczny do obozu. Ils étaient, Także na dworcu się nie zatrzymywali. ils s'arrêtaient pas à la gare d'Auschwitz, Mais ils passaient. ale przez ten dworzec przejeżdżali. Przejeżdżali. Absolument, ils passaient par Est-ce la que, gare est-ce que madame a pris le train quelquefois à l'époque? Czy w tamtym okresie czasem pani pociągami też jeździła tutaj z tego dworca? Jeździła, Oui. bo to normalnie był dostępny dworzec dla wszystkich. Oui, c'était une gare qui Tak. fonctionnait normalement à Et, l'époque. et est-ce qu'il est arrivé que son train, le train dans lequel elle se trouvait, croise des convois de juifs? Czy zdarzyło się pani, że ten pociąg, którym pani jechała, mijał się z jakimś żydowskim Więc pociągiem? proszę panią, to były wagony towarowe i drutem kolczastym było to kratowane. C'était des wagons de marchandises et les fenêtres étaient barbelées. Oui. Est-ce qu'on voyait des visages? Czy widać było twarze, czy nie? No, były twarze w tych okienkach. były. Oui, dans ces fenêtres, on voyait des Et visages. madame elle-même en a vu quand elle Widziała prenait le pani? train? Widziałam, Oui. widziałam. Oui, oui, j'en ai vu. Et c'était un spectacle triste? Czy to był smutny widok? No, bardzo smutny, Très triste, bardzo très smutny. triste. Bośmy wiedzieli, gdzie to jedzie. Parce que nous savions où ils allaient, ces gens-là. Et Birkenau, finalement, c'est très près de la ville même de Auschwitz. Quand ils brûlaient les corps tout autour là-bas, est-ce qu'on sentait ici cela? Brzezinka jest położona właściwie bardzo blisko miasta. Czy tutaj do państwa dochodził ten smród spalonych ciał? Tak, dochodził smród. Oui, Słodki taki smród to był, jak wiatr był, prawda, od zachodu. c'était une odeur douceâtre qu'on sentait quand il y avait le vent de l'Est, de l'Ouest. C'était une odeur qui baignait la ville, qui flottait au-dessus de la ville. Czy ten smród nad miastem wisiał cały czas, czy nie? Nie. Non, c'était pas tout le temps. Proszę panią, to było tylko najczęściej w ten czas, jak na stosach palili. Cette odeur, on la sentait surtout quand le corps était brûlé sur des bûchers. Ah oui. Bah, quand le vent d'Est soufflait, Przy wietrze wschodnim czy zachodnim? Zachodnie. Non, quand le vent de l'Ouest soufflait. Ah, de l'Ouest, pardon. Oui. Et on savait ce que signifiait cette odeur. I wiedzieli państwo, co oznacza ten zapach? Wiedzieliśmy. Oui, on le I savait. proszę panią, było bardzo groźne, jak tak ktoś obcy byłby przyjechał i tak oficjalnie się pytał, co tak śmierdzi. To nasi ludzie się nic nie odzywali, Et bo même, nie wolno było się et odezwać. même s'il y avait quelqu'un qui venait à Auschwitz, qui n'était pas d'ici, et quand il demandait, mais il y a quelque chose qui pue ici, mais il y a une odeur étrange, il était dangereux de répondre, et les gens d'ici préféraient ne pas répondre. Ah, les gens ne disaient rien. Ludzie
Nic nie mówili, co to jest. Nic nie mówi. No. To Est-ce que, znaczy, jak spotykaliśmy się w ścisłym gronie, prawda, ludzie zaufani, no tośmy rozmawiali na ten temat. Entre nous, on en a parlé quand on avait confiance aux personnes avec qui on parlait, mais pas autrement. c'est-à-dire on parlait, on chuchotait. Szeptano tylko sobie Szeptano. właściwie, oui. I proszę panią, ruch oporu był bardzo aktywny w ten czas. La résistance était très active à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on disait? Co mówiono? No mówią, no, proszę panią, i filmy były z tamtych czasów, to na pewno są gdzieś zachowane do dzisiaj, bo ludzie o tym wiedzieli. Proszę pani, mój brat między innymi mieszka na stacji też, to on też tam coś maczał palce w tym. Także w ogóle ludzie wiedzieli, co się dzieje na terenie obozu. Les gens savaient ce qui se passait au camp. Je pense même qu'on a fait des films qui ont subsisté. Oui. Et mon frère qui travaillait à cette époque à la gare aussi faisait quelque chose là-dedans. Oui. Dans la résistance, madame. je veux W dire. ruchu oporu pani brat coś robił, tak? To w ruchu oporu Oui. tam coś. Mais, No, ale to wszystko było tajemnica. Mais tout ça, Także c'était jeden drugiego się secret, bał. bien sûr, parce que l'un craignait l'autre. oui, tout le monde avait peur. Mais qui habitait à Auschwitz à cette époque? Kto wtedy mieszkał w Oświęcimiu? Polacy już. No, To wszyscy z wiosek, z tych wysiedlonych wiosek, kolejarze przeważnie, prawda, mieszkali tu, bo tych wszystkich innych rolników, nierolników to powysiedlali gdzieś dalej. Surtout les cheminots, parce que un peu aussi un peu les gens qui ont habité les villages aux alentours qui ont été expulsés, mais en général les paysans ont été réinstallés ailleurs, pas ici. Oui. Donc c'était la population polonaise d'avant la guerre qui a continué à habiter à Auschwitz. c'est To bien znaczy ça. ludzie, którzy mieszkali tu przed wojną, mieszkali w dalszym ciągu. Mieszkali w dalszym Oui. ciągu. Est-ce qu'il y a des Allemands qui ont habité à A Auschwitz czy mieszkali également? tutaj też Niemcy? Niemcy gdzieś mieli wydzielone po prostu domy. Les Allemands, Najelegantsze, najładniejsze domy, prawda, wyposażone, to raczej Niemcy zajmowali. les Allemands habitaient dans les maisons les plus... Auschwitz, c'était la troisième. Mais Madame Pietiera, est-ce que vous saviez précisément à l'époque comment on tuait les Juifs? Czy wtedy wiedzieli Państwo już, jak zabijają Żydów? Wiedzieliśmy, że gazują, że tak dobijają, że dzieci rozbijają po murach. On savait que les Juifs étaient gazés, qu'on les a tués aussi autrement, que les enfants étaient écrasés contre les murs. On le savait absolument à l'époque. Wtedy Państwo to już wiedzieli, tak? Już żeśmy wiedzieli. Oui, on le savait. Et on savait qu'il y avait des chambres à gaz. Czy wiedziano też, że były komory gazowe? Wiedziano, Oui, wiedziano. on le savait. Mais est-ce qu'on savait que l'extermination était aussi massive? Czy wiedzieli Państwo, że ta eksterminacja była tak bardzo masowa? Wiedzieliśmy, Oui, on le savait aussi. wiedzieliśmy. Ils savaient que c'était des millions qui étaient tués. Wiedzieli Państwo, że chodziło tutaj o miliony ludzi. No, proszę panią, stale transporty szły i szły i szły do obozu. Les convois arrivaient tout le temps, tout le temps, tout le temps au camp. Et ça, ils le voyaient. I to Państwo widzieli. No, jak się było na stacji, to się widziało. Quand on était à la gare, on voyait tout ça, bien sûr. Donc ils n'ont pas été surpris après la guerre quand les chiffres réels de l'extermination ont été rendus publics. To znaczy po wojnie, kiedy już powiedziano oficjalnie, jaka była liczba prawdziwa zamordowanych w obozie, to Państwa nie zdziwiło, że to było aż Nie, tyle. nie zdziwiło nas. No, No, w no. pierwszej wersji było 6 milionów przecież. Non, non, on n'a pas été surpris. Tout d'abord, on disait que c'était 6 millions même. Oui. Mais c'était pas difficile quand même de vivre avec tout ça pendant que tout ça se passait. Czy nie było trudno tutaj wtedy żyć, wiedząc, co się tutaj dzieje? Bardzo ciężko. C'était très, Bo très dur. nikt nie miał pewności jutra, nikt. Parce que personne n'était sûr de son avenir. Oui. Et ça n'était pas difficile de continuer à vivre à Auschwitz après, alors qu'à Auschwitz c'est acquis pareille réputation. A czy potem też nie było trudno żyć w Oświęcimiu, którego nazwa stała się już tak znana? No proszę panią, no trudno było żyć. No pewno, że było trudno żyć w Oświęcimiu, tylko z tym, że każdy się borykał o ten kawałek chleba. Przecież myśmy zostaliśmy po prostu bez niczego.
Bien sûr qu'il était difficile de vivre ici, mais chacun voulait gagner son pain. Nous sommes restés sans rien, nous aussi. Bien sûr. Auschwitz n'a pas été du tout bombardé pendant la guerre. La ville est intacte. W czasie wojny Oświęcim nie był bombardowany. Był zniszczony. bombardowany. Si, il était Był bombardé. bombardowany. La ville même ou les... Miasto. Proszę panią, i w mieście poszły jakieś budynki, a szczególnie bombardowano cmentarz katolicki i myśmy byli strasznie zdziwieni, dlaczego ten cmentarz bombardowano. Alors, la ville était bombardée, mais surtout était bombardé le cimetière catholique. Et on était très très surpris, on ne savait pas pourquoi on bombardait justement le cimetière. Ça c'est étonnant, mais qui a fait ça? Zwłoki na wierzchu, leje bomb. I późniejśmy się dopiero dowiedzieli, że pod cmentarzem był magazyn amunicji. C'est seulement après qu'on a appris que sous le cimetière était un magasin de munitions. Et qui bombardait ça? Des avions? Czy to, kto to bombardował? To z samolotów każdej były? Anglicy. C'était des Anglais qui Des bombardaient Anglais. le cimetière. Anglicy. Et ils ont bombardé le cimetière, ils n'ont pas bombardé le camp. I Le cimetière catholique et pas le camp. bombardowali ten cmentarz katolicki, a nie bombardowali obozu, tak? Obozu nie bombardowali. Chyba na obóz nie spadła żadna bomba. Non, 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 je crois que Chyba żadna bomba, pas bo nie une bombe słyszałam n'est o tombée tym sur le przynajmniej. camp. Je n'en ai pas de toute façon entendu parler. Bon, mais pour revenir à la ville où nous nous trouvons aujourd'hui, la place du marché, tout cela, c'est intact, ça n'a pas beaucoup changé. Ale tutaj centrum miasta właściwie się niewiele zmieniło, prawda? Centrum nie. No, no, Centrum, pas gdzie centre. niegdzie tam, prawda, coś, jakaś bomba wpadła, De- ale sam centrum miasta De temps nie. en temps, il y avait une bombe, bien sûr, mais en principe, c'est resté comme avant. Ça n'a pas changé, Oui. ça. Sauf le magasin étrange qui se trouve au milieu de la place. Na środku rynku jakiś jest magazyn, tak? To jest pawilon handlowy w tej chwili. C'est un, A c'est to un jest właściwie y, bunkier po niemiecki i nie mieli z tym co zrobić i na tym pawilonie właśnie, na tym bunkrze wystawili pawilon handlowy. Alors To jest maintenant, c'est un bunkier. pavillon de commerce, mais initialement, c'était un bunker allemand. Oui. On ne savait pas quoi en faire, alors on a construit là-dessus un magasin. Ah bon, les Allemands avaient installé un bunker au milieu de la place, c'est To ça? znaczy, Niemcy zbudowali ten bunkier na środku placu, tak? Na środku Oj. placu, dlatego że proszę panią, żandarmeria była, tam jeszcze jest teraz, dawniej była milicja już po wyzwoleniu i tu gdzie obecnie jest sąd i kasyno, to było też i prawdopodobnie korytarzami podziemnymi było podłączone te dwa budynki. Tam była policja, tak? Policja. Czy żandarmeria. Żandarmeria. Alors la gendarmerie allemande est installée sur la place du marché, là où maintenant il y a le casino. C'est ça. Et certainement il y avait des couloirs souterrains qui passaient jusqu'à ces bunkers. Mais les maisons qui forment le quadrilatère du Rinek de la place du marché étaient autrefois des maisons juives, c'est bien cela? Czy te domy, które teraz są dookoła rynku, to przedtem należały do Żydów? To były Tak. żydowskie domy? Prawie Oui, że oui. wszystkie. Presque toutes les maisons appartenaient aux Juifs. Aux Juifs. Très bien. Très bien. Remercie, madame. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Proszę Merci bardzo. beaucoup, chère madame. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Auschwitz Marketplace, general sound atmosphere.